Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Najwa Muharrama. I'm from group 12 and my partner Siti Nur Hidayah. Hello everyone, my name is Siti Nur Hidayah. Well, here we will explain about three discussions in reading text in Islam. The first discussion is about the story of the angel. The second discussion is about nominal group, and the last discussion is about pronoun. Okay, very well. Which watch our presentation. Happy watching. Okay, the first discussion is about the story of the angel. Allah has created everything, whether physical or spiritual beings. Allah telah menciptakan segalanya, baik itu makhluk fisik maupun makhluk spiritual. The angels are spiritual beings created by Allah. Malaikat adalah makhluk spiritual yang diciptakan oleh Allah. The angels are the creation of Allah. They are not his partner. They are his servants created from light. Malaikat adalah ciptaan Allah. Mereka bukan pasangannya. Malaikat adalah hamba Allah yang diciptakan dari cahaya. Because the angels are spiritual beings, they are invisible. The angels always obey the commands of Allah and carry out his orders. Karena para malaikat adalah makhluk spiritual, mereka tidak terlihat atau gaib. Para malaikat selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya. There are different angels who are engaged in different duties. Some are engaged in keeping records of all actions. Some others brought the message of God to the Prophet Muhammad SAW. The famous angels constantly occupied in carrying out Allah's orders are Gabriel, Israfil, and Mikael. Belief in angels is one of the pillars of Islamic faith. We have to believe in the angels, and it is part of our belief as Muslim. The Prophet Muhammad SAW was given the power to see and to talk with the angel Gabriel. Jadi ada beberapa malaikat yang berbeda, yang mana bertugas pada tugas-tugas yang berbeda-beda juga. Lalu beberapanya bertugas dalam mencatat semua tindakan kita, dan juga beberapa lainnya membawa pesan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga beberapa malaikat yang terkenal yang selalu sibuk dalam menjalankan perintah Allah, yang diantaranya adalah Jibril, Israel, Israfil, dan Mikail. Lalu kepercayaan pada malaikat merupakan salah satu rukun dalam Islam. Rukun iman dalam Islam maksud saya. Kita harus percaya pada malaikat, dan itu adalah bagian dari keyakinan kita sebagai seorang muslim. Lalu Nabi Muhammad SAW diberi kekuatan untuk melihat dan berbicara dengan malaikat Jibril, Masya Allah. Next, I want to explain about nominal group. And a nominal group is a group of words which has a noun, a word which states names, persons, place, or things as its head word and includes all additional information related to the noun as a means of representing experience. Nominal group adalah sekelompok kata yang memiliki kata benda atau kata yang menyatakan nama orang, tempat, atau benda sebagai kata utamanya, dan mencakup semua informasi tambahan yang terkait dengan kata benda itu. Lalu the nominal group has a number of functional components. There are thing, deity, numerative, epithet, qualifier, and classifier. Nominal group mempunyai sejumlah komponen fungsional yang sudah saya sebutkan 6 jenis tadi. 1. Thing. What is it? The first of this is the noun itself, which is terms of its functional role in the structure is called the thing. Yang pertama adalah kata benda itu sendiri, yang dalam hal peran fungsionalnya dalam struktur disebut benda. A nominal group can consist of a thing only. Nominal group hanya dapat terdiri dari satu kata benda saja. Contohnya things ini examples angels. Contohnya dari jenis nominal group thing ini ialah angels, malaikat. Jadi the things ini menunjukkan pada objek. And 2. Deity. What is it? Deity has the function of stating which thing. It specifies how the things in question can be identified in relation to its context.
teks, maksud saya. Deiktik memiliki fungsi menyatakan hal yang mana ini menentukan bagaimana hal yang dimaksud dapat diidentifikasi dalam kaitannya dengan konteksnya. The deictic can be either specific or non-specific. Deictic dapat berupa spesifik atau non-spesifik. Selanjutnya saya jelaskan pada slide berikutnya. Specific deictic demonstratif, the, this, that, this, dan seterusnya. Possessive my, your, or, his, her, its, theirs, one, Martin's, my sisters. For example, di teks example-nya bisa the angel, these angels, and Allah servants. Misalnya malaikat ini dan juga hamba Allah. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kedua itu non-specific deictic. Non-specific deictic tell with here all non or some unspecific subset of the thing is being identified. Non-specific deictic memberitahukan apakah semua, tidak ada, atau beberapa subhimpunan yang tidak ditentukan dari sesuatu sedang diidentifikasi. Non-specific deictic, the example it's every, both, and all. Neither, no, not only, one, either, some, and any, and some. Nah, for examples di teks itu ada every angel, some angels, and an angel. Jadi misalnya di dalam teks ini non-specific deictic-nya itu seperti setiap malaikat, beberapa malaikat, dan juga seorang malaikat. Nah, ini yang menunjukkan kalimat ini menunjukkan bahwa ini non-specific deictic. Jadi seperti itu. Next, yang ketiga, nomoratif. The nomorative tell how many. The nomorative identicate some numerical feature of the subset, either quantity or order, either exact or inexact. Nomoratif mengatakan beberapa banyak fitur nomoratif mengidentifikasikan beberapa fitur numerik dari subset, baik kuantitas ataupun urutan tepat atau tidak tepat. Jadi for examples, quantity-nya itu the 10 angels, atau kuantitasnya itu 10 malaikat. Lalu ordernya the second angel, urutan malaikat, jadi urutannya itu malaikat kedua. Jadi seperti itu. Kalau yang tentang numeratif ada nominal group ini. Okay, the next explanation is about epithet. What is it? This indicates some quality of the subset, which may be either objective, such as old, big, small, or it may be an expression of the speaker's attitude, such as letsam or honesty. Epithet menunjukkan beberapa kualitas subset yang mungkin objektif seperti old, big, small, atau mungkin ekspresi sikap pembicara seperti letsam and honesty. The first example is the different angel. The meaning is malaikat yang berbeda. So the second example is different duties. The meaning is tugas yang berbeda. So the fifth explanation is about qualifier. What is it? Qualifier provides additional defining circumstantial information about the thing. A qualifier is almost a professional phrase or a relative clause embedded one. Jadi, qualifier memberikan informasi tambahan yang menentukan atau tidak langsung tentang sesuatu. Sebuah qualifier hampir selalu merupakan phrase professional atau relative clause yang disematkan. Nah, example, angel with obedience. The meaning is malaikat dengan ketaatan. Okay, the sixth explanation is about classifier. What is it? Classifier has a function to put into its subclass or to classify it
so that we can contrast one thing with other things. Jadi classifier itu berfungsi untuk memasukkan thing ke dalam subkelasnya atau untuk mengklasifikasikannya sehingga kita bisa membedakan satu hal dengan yang lainnya. Commonly, classifier is represented by a noun. Biasanya classifier itu diwakili oleh kata benda. The example is passenger train atau the meaning is kereta penumpang. Selanjutnya mengenai nominal group, di grammar in focus itu ada 10 soal yang menentukan nominal group, dan di sini kami akan menjelaskan nominal group yang mana, termasuk jenis nominal group yang mana yang masuk pada 10 soal tersebut. Yang pertama itu ada nominal group different angels. Different angels ini masuk pada nominal group jenis epithet karena di dalamnya ini adanya kata sifat. Kata sifatnya itu adalah different maksud saya. Lalu yang kedua, nomor 2 itu nominal grupnya ialah famous angels. Jadi ini termasuk jenis nominal group epithet juga karena di dalamnya juga adanya kata sifat ialah famous. Lalu yang ketiga itu Islamic fight. Islamic fight ini termasuk pada jenis nominal group yang classifier. Lalu yang keempat Arabic words. Arabic words ini juga termasuk pada jenis nominal group classifier. Lalu yang kelima oldest Islamic University, ini termasuk jenis nominal group classifier juga. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Nur Hidayah. Arabic is the most important subject of study for EIN students. The meaning is bahasa Arab merupakan mata pelajaran terpenting untuk mahasiswa EIN. So, nominal group in the text is subject of study that belongs to type dated in the nominal group. Jadi, nominal group yang ada pada teks itu adalah subject of study, yang mana subject of study itu adalah jenis they teach di dalam nominal group. Number 7, the final result of the long survey was completed in 2 years. The meaning is hasil akhir survei panjang diselesaikan dalam 2 tahun. Nominal group in the text is 2 years that belong to the type numerative in the nominal group. Jadi, kata nominal group pada kalimat tersebut adalah kata 2 years, yang mana kata tersebut adalah termasuk jenis numeratif di dalam nominal group. Number 8, the average yearly success of graduates can be seen in the university yearbook. The meaning is tingkat keberhasilan rata-rata tahunan lulusan dapat dilihat dalam buku tahunan universitasnya. Nominal group in the text is university yearbook. That is belong to type classifier in the nominal group. Jadi nominal group pada teks tersebut adalah university yearbook, yang mana university yearbook ini termasuk ke dalam jenis classifier di dalam nominal group. Number 9, a new educational policy program will be applied next year. The meaning is sebuah program kebijakan pendidikan baru akan ditetapkan tahun depan. Nominal group in the text is educational program. So, that belong to the type classifier in the nominal group. Jadi, nominal group yang ada pada teks itu adalah kata educational program, yang mana kata itu termasuk kepada jenis classifier di dalam nominal group. Number 10, the students will study in the big new laboratory. The meaning is mahasiswa baru akan belajar di laboratorium baru yang besar. Nominal group in the text is a big new laboratory. That belongs to the type epithet in the nominal group. Jadi, kata nominal group yang ada pada teks yaitu big new laboratory, yang mana kata tersebut termasuk kepada jenis epithet di dalam nominal group. The third of discussion is about pronoun. What is it? Apa sih pronoun itu? So, a pronoun is a word that takes the place of a noun or a word that is used instead of a noun. Jadi, kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda atau kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda. Pronouns are classified into 4 types, namely personal pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Jadi, kata ganti dibagi menjadi 4 macam, yaitu personal pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. The first explanation is about personal pronoun. What is it? So, personal pronouns
are pronouns that stand for the person who is speaking, spoken to, or spoken of. Personal pronoun adalah kata ganti yang mewakili orang yang berbicara, diajak bicara, atau yang dibicarakan. Personal pronouns are classified into two types, namely personal pronoun as subject and object. The next presentation is about subject pronoun. Subject pronoun is a pronoun that has a position as a subject in the sentence. Jadi, subjek pronoun adalah kata ganti yang memiliki posisi sebagai subjek di dalam kalimat. Subject pronoun that are used namely I, you, they, we, she, he, and it. Jadi, subject pronoun yang digunakan di dalam kalimat itu I, you, they, we, she, he, and it. The first example is the angels are creation of Allah. They are not his partner. The meaning is, para malaikat adalah ciptaan Allah. Mereka bukan pasangannya. The subject in the text is they. Jadi, subjek pronoun yang ada pada kalimat tersebut adalah kata they, atau artinya itu mereka. Jadi, they ini menggantikan kata the angels in the text. So, the second example, Najwa is clever student. She always studies after subuh prayer. The meaning is, Najwa adalah siswa pandai. Dia selalu belajar setelah sholat subuh. The subject pronoun in the text is she. Nah, jadi subject pronoun pada kalimat tersebut adalah kata she atau dia perempuan. Jadi kata she ini menggantikan kata Najwa sebagai pronoun di dalam kalimat. The next presentation is about object pronoun. The opposite of subject pronoun, object pronoun is a pronoun that has a position as an object in a sentence. Kebalikan dari subject pronoun, object pronoun adalah pronoun yang memiliki posisi sebagai objek di dalam kalimat. Object pronouns that are used namely me, you, them, us, her, him, and it. Jadi, objek pronoun yang digunakan pada sebuah kalimat yaitu me, you, them, us, her, him, and it. The first example, Widya orders me to believe in angels. The meaning is, Widya menyuruhku untuk mempercayai malaikat. So, the object pronoun in the text is me. Jadi, kata object pronoun pada kalimat itu adalah me, atau arti itu saya. Jadi kan di sini, Widya menyuruhku atau menyuruh saya untuk mempercayai malaikat. Jadi, saya di sini atau ku di sini itu adalah sebagai objek pronoun. So, the second example is, do you love her? The meaning is, apakah kamu mencintainya? So, the object pronoun in the text is her. The next explanation is about possessive adjective. Possessive adjective is pronoun that are used to denote ownership. Jadi, possessive adjective adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Possessive adjective can't stand alone. They must be accompanied by other noun. Jadi, possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus diikuti atau disertai oleh kata benda. Possessive adjective that are used namely my, your, they, our, her, his, and its. Jadi, kata possessive adjective yang digunakan pada kalimat yaitu my, your, their, our, her, his, and its. The first example is, your childhood dream is becoming a teacher. The meaning is, impian masa kecilmu adalah menjadi seorang guru. The possessive adjective in the text is your. Nah, jadi kata possessive adjective yang ada pada kalimat itu adalah kata your. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa possessive adjective itu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus ada kata benda yang mengikutinya. Jadi kata benda yang ada pada teks itu adalah childhood dream, yang mana itu mengikuti your, artinya impian masa kecilmu. The second example is, the cat is waving its tail. The meaning is, kucing itu sedang mengibaskan ekornya. Jadi the possessive adjective in the text is its.
Next, penjelasan tentang possessive pronoun. A possessive pronoun is a type of word that is used to replace ownership. Unlike the possessive adjective, a possessive pronoun can stand on its own without being followed by a noun. A possessive pronoun that are used, namely mine, yours, theirs, ours, hers, his, and its. Jadi possessive pronoun ini jenis kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan kepemilikan. Berbeda dengan possessive adjective, possessive pronoun bisa berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kata benda. Possessive pronoun yang digunakan yaitu mine, yours, theirs, ours, hers, his, and its. The example, the pencil is really yours. Pensil itu benar-benar milikmu. Lalu yang kedua, don't take the cake, it is hers. Jangan ambil kuenya, itu miliknya. Dan next, selanjutnya reflexive pronoun. Reflexive pronoun serves to explain something that is done to oneself. Jadi reflexive pronoun ini berfungsi menjelaskan sesuatu yang dilakukan kepada diri sendiri. Reflexive pronoun dapat juga digunakan sebagai objek pada kalimat perintah. Possessive pronoun yang digunakan ialah myself, yourself, themselves, ourselves, herself, himself, and itself. The example, we need to learn how to improve ourselves. Kita perlu belajar bagaimana meningkatkan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, the computer will be turned off itself in a few minutes if you touch his button. Komputer itu akan mati sendiri dalam beberapa menit kalau kamu menyentuh tombol ini. Okay, here we have a song about pronoun. Jadi kami ada mempunyai lagu tentang pronoun, yang mana lagu itu bisa membuat kalian lebih paham apa sih pronoun itu. I bring my book for me, myself, because this book is mine. You bring your book for you, yourself, because this book is yours. We bring our book for us, ourselves, because this book is ours. They bring their book for themselves, because this book is theirs. She brings her book for herself, because this book is hers. He brings his book for himself, because this book is his. It brings its book for itself, because this book is. We think just it from us. Thank you so much for your attention. And the last, we are so sorry for our mistakes. Thank you for watching. Apabila ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Inilah video penjelasan dari kami kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.